Oke, oke. Belum jadi. Oke, halo, good Abend alle. Ya, gimana kabarnya? Baik, sehat. Oke, so heute ich glaube, wir werden etwas, ja, was von A2 Niveau Grammatik lernen. Aber heute die Grammatik, die wir lernen mussten, ist ja Nebensatz mit wenn und Reflexiverben. Oke, intermezzo sedikit. Di bab satu sama di bab 3 kita udah belajar Nebensatz mit while sama mit das. Ada yang tahu bedanya Nebensatz mit while sama Nebensatz mit das apa? Ada yang mau coba perbedaan Nebensatz mit while sama mit das? Kalau penggunaan while, verbennya harus terakhir. Yap, betul. eh Benar, nggak salah. Untuk Nebensatz itu ciri-cirinya adalah verben selalu ditaruh di akhir. Oke, untuk perbedaan antara Nebensatz dan Nebensatz mit while sama mit das, itu perbedaannya adalah di artinya doang. Nebensatz mit while itu digunakan untuk menyatakan sebuah alasan, ya, untuk menguatkan sebuah alasan yang ada di Hauptsatz atau di induk kalimat. Nebensatz artinya anak kalimat. Ya, contoh misalnya, saya tidak masuk kerja karena saya sakit. While artinya karena, kalian pasti udah tahu. Eh, Kalau dalam bahasa Jerman berarti ich komme nicht zur Arbeit while ich krank bin. Sebagai ciri khas dari Nebensatz, verben selalu di akhir. Yang while untuk menyatakan sebuah alasan dari pernyataan yang ada di Hauptsatznya atau di induk kalimatnya. Sedangkan Nebensatz mit das itu digunakan untuk memperjelas suatu kalimat dari Hauptsatz atau dari induk kalimat. Biasanya Nebensatz mit das ini di Hauptsatznya atau di induk kalimatnya tuh kalimatnya selalu dimulai kayak eh, pakai verb sagen, denken, finden, glauben. Pasti pasti menggunakan verben-verben ini. Contoh, sorry, Nebensat mit das artinya adalah anak kalimat dengan bahwa. Jadi dia digunakan untuk memperjelas kalimat yang ada di yang ada di Hauptsatz. Contoh kalimat Nebensatz mit das adalah ich denke, dass du schön bist. Saya berpikir bahwa kamu cantik. Itu untuk penggunaan yang dari das. Jadi Nebensatz mit while dan das bedanya hanya di apa teman-teman? Di uh, artinya dan penggunaannya. Sekarang kita lanjut ke Nebensatz yang lainnya, yaitu Nebensatz mit when atau anak kalimat dengan jika. Langsung masuk aja. Oke. Nebensatz mit when, anak kalimat dengan when. Die Konjunktion wenn kann einen Konditionalsatz einleiten. Jadi kata penghubung konjungsi when dapat membuat sebuah kalimat kondisional. Kalimat kondisional, ein Konditionalsatz ist ein Nebensatz, der eine Bedingung ausdrückt. Kalimat kondisional adalah anak kalimat yang menggambarkan sebuah kondisi. Ya, in Nebensatz wird die Bedingung beschrieben. Di anak kalimatnya uh, menggambarkan sebuah kondisi. Sedangkan di Hauptsatznya itu mengikuti. Ya, di Folge.
Sebagai contoh, ich bin glücklich, wenn ich gute Note bekomme. Saya senang jika saya mendapatkan nilai yang bagus. Ya, Nebenset seperti biasa, verben selalu ada di akhir. Lanjut lagi. Salah. Ini harusnya ich bin. Ich bin nervös, wenn ich eine Prüfung habe. Saya nervous, saya grogi jika saya memiliki sebuah ujian. Jadi dia biasanya membuat ya seperti yang Dinin menggambarkan suatu kondisi di Sangat untuk kreatif dan inovatif. Di anak kalimatnya dia menggambarkan sebuah kondisi. Sedangkan di induk kalimatnya dia biasanya hanya sebagai keterangan saja. Kayak yang di situ ya ich bin glücklich kan sebuah keterangan, pernyataan juga saya senang, atau ich bin nervös juga pernyataan juga. Sampai sini ada pertanyaan untuk Nebensan Smithwen. Ada pertanyaan kah? Keine Frage, Herr. Kaina, oke, so machen wir weiter ya. Kita lanjut ke ini strukturnya. Ya, strukturnya kayak Nebensatz pada umumnya, sama aja. Semua Nebensatz strukturnya kayak gini. Hauptsatz, koma, terus when, setelah Nebensatz, when. Ya, sebenarnya setelah Nebensatz apapun, while, das, atau when, selalu langsung ditulis subjek. Subjek, setelah itu predikat, baru setelah itu verb yang telah dikonjugasikan di akhir. Oke, lanjut ke refleksif verben. Refleksif Verben beschreiben, dass sich die Handlung auf das Subjekt selbst bezieht. Refleksif verben itu menggambarkan, mendeskripsikan bahwa sebuah aksi terhadap subjek kepada dirinya sendiri. Jadi sebagai gampangnya refleksif verben itu ke verben yang menyatakan sebuah aksi terhadap diri kita sendiri. Jadi verbennya itu menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan kita dapatkan. Contoh, ich wasche mich. Saya mandi. Apa yang kalian lakukan? Kalian mandi. Berarti kan balik lagi ke kalian kan. Aksinya itu ada di kalian. Jadi ya dia seperti kalau gampangnya kata guruku itu seperti memberikan sebuah hadiah kepada diri kalian sendiri. Jadi verbennya menyatakan seperti memberi hadiah kepada diri kalian sendiri. Contoh lainnya, du interessierst dich für Musik. Dia tertarik pada musik. Kan yang tertarik dia. Kamu, sorry. Du interessierst dich für Musik. Kamu tertarik kepada musik. Ya kan, karena yang tertarik kan dia, bukan orang lain. Makanya di sini digunakan refleksif verben. Ini bentukannya. Kalau kalian mau pakai refleksif verben, oke. Dan ciri-ciri refleksif verben di kamus pasti ditulis dengan sich di depannya. Di sini ada sich waschen, sich interessieren, sich kümmern. Setelah itu ada sich freuen. Ya, pokoknya di kamus pasti ditulis dengan awalan sich. Kalau ditulis dengan awalan sich, itu udah pasti refleksif verben. Tapi nggak sampai situ. Refleksif verben itu dibagi menjadi dua. Refleksif verben asli dan verben tak asli. Refleksif verben asli itu yang tadi aku jelasin, yang ditulis di kamus dengan sich di depannya. Ya, sedangkan refleksif verben yang tak asli adalah verben biasa yang bisa menjadi refleksif verben. Ada contohnya seperti
Wir treffen uns, ya, wir treffen itu kan sebenarnya bukan verben refleksif, tapi verben biasa. Cuman bisa digunakan menjadi refleksif verben. Wir treffen uns im Kino. Kita bertemu di bioskop. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau mau tipsnya untuk refleksi verben, kalian harus hafalin ini. Sorry. Yang mi, di, kalau ih sama mi, du sama di, RGS sama zi, wir sama uns, ir sama oi, zi Anda, dan zi mereka Try. dengan zi. Refleksif verben. Refleksif verben. Tahu, baru tahu aku. Gimana? Refleksif verben itu posisinya setelah verben. Refleksif verbennya itu adalah verben, cuman yang mi ini bisa dibilang sebagai apa ya? Sebagai bentuk refleksifnya, ya ditaruh setelah dari verbennya. Tak ada anjir. Jadi ich wasche mich, Ini gue koreksi. ya kan? Ich wasche, baru setelah itu refleksifnya mich. Terus du interessierst dich, setelah verben baru dich, atau sebagai refleksif, subjek refleksif. Kita sebutnya subjek refleksif. Ada contoh lain lagi, apa ya, kalimat yang menggunakan sich juga. Coba kita cari verben. Gue besok mau ke itu deh, Family Mart. Udah pergi ya. Sich. Coba kita darin aja, sekalian latihan aja. Nih, ada yang mau coba kah jawab? Azif Froyan. Halo, ada yang mau coba jawab? Sebelum kita ganti ke buku network lagi. Karena gramatika sudah kelar, cuman ini doang. Ya, refleksif itu di posisinya setelah subjek yang direfleksifkan. Kan kalau ada Nebensatz verben di akhir, nggak mungkin refleksif jadi di paling belakang. Iya, kalau dalam kalimat biasa atau Aussagesatz, verben subjek refleksifnya ditaruh setelah verben. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk Nebensatz, ya berarti ditaruh setelah subjek refleksif. Misalnya contoh, apa yang pakai kalimat refleksif ya? Refleksif verben selalu digunakan dengan refleksif pronomen yang berubah sesuai dengan subjek kalimat. Iya, betul, tergantung subjeknya. Kan tadi kalian bisa lihat di sini, untuk yang kalau misalnya subjeknya ih, ya berarti menggunakan mih. Kalau du, ya di. Karena kan mih itu artinya juga saya. Di dan du artinya sama-sama kamu. Sebenarnya mih, di, sich, uns, euch, sich itu kan apa namanya, merupakan personal pronomen dalam bentuk akusatif, sedangkan ich, du, er, wir, ihr, sie, dan sie itu kan merupakan bentuk dari nominatifnya. Jadi karena refleksif verben itu menggambarkan suatu kondisi yang balik lagi ke kita, makanya verben
refleksif pronomennya harus sama dengan subjeknya. Ich freue mich darauf, wenn ich mich mit ya itu benar. Wenn ich mit meiner Freundin travel, ya kayak gitu. Jadi uh, kalau misalnya dia di Nebensatz berarti refleksi pronomennya ditaruh setelah subjeknya. Karena verbnya ada di akhir. Tapi kalau di dalam bentuk kalimat biasa atau Aussagesatz, maka refleksif pronomennya ditaruh setelah verben. Karena kan verben kan selalu ada di posisi kedua. Oke, kalau misalnya refleksif dalam kalimatnya dimulai dengan kalian menekankan sesuatu di dalam suatu kalimat. Kalau kalian menekankan suatu kalimat kan berarti kata yang kalian tekankan kalian taruh di depan. Misalnya base. Kalimat yang ditekankan contohnya apa? Oke, Wilma ya film interessiert Max sich. Max tertarik kepada film. Berarti karena karena kata yang ditekankan adalah film, maka setelah film kan verben dong. Verben kan harus ada di posisi kedua. Makanya setelah verben subjek, baru setelah itu refleksif pronomen. Sampai sini aman kah? Aman? Oke, aman. Yang soal tadi Her mau coba. Oke. Sebentar. Saya mau coba nomor 1. Her. Yang mana? Mau coba yang mana? Ich freue mich auf den Urlaub. Bisa benar-benar. Ich freue mich auf den Urlaub. Terus udah kah? Kalau udah nggak ada yang mau coba lagi, kita lanjut ke buku Network Ubungs. Ubungs Bu. Du interessierst dich für Kunst, benar. Shit. Hah? So. Oh ya nih, lalu apa lagi? Yap, jawabannya benar semua. Du interessierst dich für Kunst, Fashion salah dikit itu penulisannya kurang S aja. Wir waschen uns jeden Morgen. Aber gut. Oke, kita lanjut ke buku yang satunya lagi. Gimana ya? Ini.
Oke, kita lanjut. Nyambung kah? Benar. Sebentar. Masih ini. Oke, kita coba di mana ya? Pengertiannya ini kali. Kita coba ini. Coba yang ini terus Ergänzen Sie die Sätze. Oke, udah lanjut. Kita bakal coba yang ini sama ini. Dan ini juga. Ini dan ini. Boleh deh. Oke, kita coba mulai dari yang ini dulu. Oh, ini ada. Ya, ke bawah ya? Nggak boleh. Ini, sama ini. Oke, kita coba dari yang C dulu. Ada yang mau coba jawab kan yang nomor 1? Ada yang mau coba jawab nomor 1, jawabannya apa? Itu kayak eh apa isi aja ke titik-titiknya berdasarkan kata yang cocok. Headlisten Glückwunsch, du hast die bla 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 bestanden. Bestanden tuh artinya kayak lulus lah. Sebenarnya bukan lulus sih. Ya, lebih ke lulus. Prüfung. Ya, genau. Du hast die Prüfung bestanden. Die Prüfung bestanden. Nomor 2, meine Schwester hat jetzt ihren Führerschein. Sie ist sehr bla 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 und erzählt es jedem. Mas apa? Meine Schwester saudari perempuan saya hat jetzt ihren Führerschein. Sekarang dia punya Führerschein itu SIM. Titik. Sehr schön. Sehr. Schön. Der Spaß. Nein. Dia sekarang saudari perempuan saya sekarang punya SIM. Sie ist sehr bla 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 und erzählt es jedem. Dia Sehr sangat schön. Sehr Spaß. Fer. Sehr schön. Nein, ada satu lagi depannya dari G und erzählt es jedem. Dan dia Glücklich. menceritakannya ke semuanya. Sehr schön. Sehr schön. Glücklich. Depannya G. Glücklich. Ya. Sie ist sehr glücklich. Oke, lanjut nomor 3. Du hast schon den kleinen Bruder von Lina gesehen. Der ist ja so. Hast du schon den kleinen Bruder von Lina gesehen? Apakah kamu sudah melihat adik kecil dari Lina?
There is ya so, dia sangat Jun, Yung, 3 kata doang. Süß. Yap, genau, sehr süß. Sehr, oh der sweet. ist ja so süß. Okay. Was ist denn im Paket? Ich bin schon. Nun dari sini. Coba lihat, coba Hochzeit in Zimmer, endlich. Kirche, Grage, getanzt, gefeiert, die Familie. Geschafft, arbeiten. Liebe Freunde, nun bin ich. Coba. Geschrieben. Ja, Sachen, danke. Makin gelaufen und habe weiter. Also Kirche, wirklich. Oke. Nggak ada lanjut ya. Oke. Ich bin schon ganz. Was ist denn im Paket? Oh, oke, tahu. Adakah yang bisa jawab? Was bedeutet Herr? Was ist denn in Paket? Apa yang ada di dalam paket? Ich bin schon ganz. Saya sudah sangat bla 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 bla. Curious. Yap, curious dalam bahasa Jermannya apa? Ich weiß nicht, Herr. Entschuldigung. Curious atau penasaran dalam bahasa Jerman artinya neugierig. Maksudnya, ich bin schon ganz, was ist denn im Paket? Apa yang ada di dalam paket itu? Ich bin schon ganz neugierig. Saya sudah sangat penasaran. Oke, lanjut. Yang ini ada di bawah. Oke. Bei uns man eine Hochzeit so di kita bla 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 bla. Hochzeit itu pernikahan. Orang bla 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 pernikahan. Of machen die Frauen und die Männer vor dem Hochzeitstag einen Ausflug oder eine Party. Of machen die Frauen und die Männer sering perempuan dan laki-laki sebelum vor dem Hochzeitstag sebelum hari pernikahan einen Ausflug oder eine Party, sebuah perjalanan atau sebuah pesta. Berarti by uns di situ kata-katanya aku tulis dulu biar gampang kalian. Essence, ada Essen, Tanzen, terus ada Tak, ada Winner, ada Makan, ada Geste, sama terakhir Fire, sama terakhir Common. Essence artinya makanan, ini gede. Tanzen makanan, essence makanan, Tanzen menari, Tak itu hari, Manner adalah laki-laki, bentuk jamak, Geste adalah tamu, Makan melakukan sesuatu, etwas machen, Feiert artinya merayakan, Kommen artinya datang. Mana yang pas menurut kalian? Machen. Machen. Verairet, Macht. Sebentar. Well, udah aman kah? Udah. Tanzen. Oke, apa? Tanzen, Herr.
Masih kurang tepat. Bei uns, bla 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 bla, man. Bei uns macht man Vier. eine Hochzeit. Viers. Oke, betul. Feiert. Feiert artinya merayakan. Merayakan. Bei uns feiert man eine Hochzeit. So, di kita orang merayakan pernikahan dengan so oft machen die Frauen und die Männer vor dem Hochzeitstag einen Ausflug oder eine Party. Sering perempuan dan laki-laki sering melakukan sebelum hari pernikahan sebuah perjalanan atau mereka ngebuat ya sebuah pesta gitu. Jadi satu hari sebelum Hochzeitstag sebelum hari pernikahan. Feiertman. Oke. Kita hapus Feiertnya. Oke, lanjut. Die Frauen mit ihren Freundinnen und die mit ihren Freunden. Yap, betul. Die Männer. Laki-laki. Die Frauen mit ihren Freundinnen, yang perempuannya dengan teman-teman perempuannya, dan yang laki-lakinya bersama dengan teman-teman laki-lakinya. Oke, zur Hochzeit, Familie und Freude. Gäste. Kommen. Sorry, kenapa kan gede? Kommen Familie zur Hochzeit, berarti nah ini verben penekanan. Kalimat aslinya kalau misalnya tanpa penekanan bentuknya jadi Familie und Freude, kommen zur Hochzeit. Jadi keluarga dan teman-teman datang ke pernikahan. Danach gibt es Getränke und viele Leute Tanzen. Fotos. Tanzen. Machen. Foto makan. Kommen sudah, makan sudah. Oke. Dan fahren die und das Braut hat zu einem Restaurant. Gäste. Ya, tamu dan juga Brautpaar itu ya mempelai. Yep, Gäste. Gäste und das Brautpaar zu einem Restaurant. Dort gibt es und Getränke und man feiert bis Essen. Natürlich. Terdapat banyak makanan dan juga minuman dan di sana dan orang merayakannya sampai malam sampai tengah malam, bisa juga sampai larut malam. Spät in der Nacht artinya larut malam. Oke, lanjut. Ini udah, Gäste udah, Männer udah. Oke, auf Hochzeitfeiern gibt es oft Reden für das Paar und Spiele. Auf Hochzeitfeiern dalam perayaan pernikahan terdapat banyak omongan dan juga banyak omongan terhadap par itu, pasangan itu, dan juga permainan. Es gibt auch Musik und alle Tanzen. auf fahrt das Paar nächsten. Es gibt auch Musik und alle Tanzen. auf fährt das Paar. Ja, betul. Genau. Tanzen. Es gibt auch Musik und alle tanzen. Terdapat juga musik dan semuanya menari. Auf fährt das Paar am nächsten in Urlaub. Tag. Im nächsten Tag. Auf ya sering pergi ya para mempelai di hari berikutnya berlibur gitu. Liburan. Oke, lanjut. Ini ke sini. Benar. Oke, ini menyambungkan yang 4B. Oke, was ist Glück? Sehen Sie die Fotos und ordnen Sie an. Was ist Glück? Apa itu keberuntungan atau apa itu kesenangan? Sehen Sie die Fotos und ordnen Sie zu. Lihat fotonya terus urutin. Yang satu cocoknya sama yang A, B, atau C, atau D. Yang 2 sama yang mana, 3 sama yang mana, 4 sama yang mana.
Ya, Ralph is glücklich. Dia pakai when juga. Ya, jika Ralph is glücklich, pung 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 pung, apakah A, B, C atau D? Ralph itu senang. Yap, betul B. When er mit seinem Hund spazieren gehen. B bang, B. Yap, yap. B. Karena di situ di fotonya dia sama anjingnya. Lena is froh. Lena itu bahagia jika when D. D. A. When gets. yap D. A. Yap D. D. Bukan A, cover hair. Lena. Di sini Lena. Lena Lena yang di tengah berarti. ada Dia tulisan lagi namanya. pergi sama teman-temannya. Oke, terus Maria is glue. A. Betul. A. Untuk Maria, kebahagiaan itu adalah jika dia mempunyai waktu untuk membaca buku. Oke, yang 4 udah pasti, yang C. When sie Freud trifft, get as Lena sehr gut. C. Oke, terus Ibn Satz mit wo fällt das Verb im wenn Satz markieren Sie und schreiben Sie dan den ganzen Tag. Wo fällt das Verb im wenn Satz? Apa verben yang kurang dalam kalimat when? Tandain, terus tulis kalimat penuhnya gimana. Kayak di situ contoh, when ich Zeit gehe ich ins Kino. Di situ verbnya haben. Karena di sini kalian bisa lihat di yang gehe ich ins Kino, dia udah punya verben gehen, sedangkan di when ich Zeit ini masih belum sempurna kalimatnya karena when ich Zeit artinya nggak ada. Aneh gitu. When ich apa? Jika saya waktu kayak gitu. Jadi kalau when ich Zeit habe artinya jika saya punya waktu, gehe ich in Kino. Saya pergi ke bioskop. Oke, terus nomor 2, ich bin froh. Saya senang. When eine Freundin gimana? Ada yang bisa? When eine Freundin mitkommen. Mitkommt. Yap, betul. Mitkommen. Eine Freundin mitkommen. Oke. Terus di situ nach dem Film gehe ich in ein Restaurant. When ich nicht so müde bin. Ja, genau. When ich nicht so müde bin. Wenn ich nicht so müde bin. Oke, terus lanjut lagi. Wenn es nicht fahre ich mit dem Rad nach Hause. Jika tidak, saya pergi ke rumah menggunakan sepeda. Di situ verben yang kurang regnen atau Regnet. Jadi WNS apa? Regnet. Nicht. WNS ini jika tidak hujan, fahre ich mit dem Rad nach Hause. Saya pergi ke rumah dengan menggunakan sepeda. Oke, lanjut. Sekarang viele Fragen antworten Sie mit ja terus pakai when. Jadi ada pertanyaan, kalian jawab pakai ya, terus pakai Nebensatz mit when. Oke, kayak di situ contoh. Lernen wir morgen Nachmittag zusammen? Ja, wenn ich nicht arbeiten muss. Apakah kita belajar besok Nachmittag? Ya, besok siang bersama. Jawabannya ya, when ich nicht arbeiten muss. Ya, kalau saya nggak harus bekerja. Oke, lanjut. Nomor 2-nya, ruf du mich später an. Apakah kamu menghubungi saya nanti? Jawabannya ya, when. Ja, wenn ich zu Hause bin. Yap, betul. When ich zu
Also bin. Lanjut, gehen wir am Samstag zusammen wandern? Apakah Iya. kita akan pergi? Apa hari Sabtu kita akan pergi bersama untuk mendaki? Ya. When does weather good Good is? is. Ya, ya, when does weather good is? When does weather good is? Genau. Oke, lanjut. Holst du mich von Bahnhof ab? Apakah kamu akan menjemput saya di stasiun? Das Auto von Tom haben können. Ja, when When das Auto von Tom haben kann. Ya, when ada yang kurang? When das Auto Ya, subjeknya apa? Tom. Nein. when du ich Ya, Ya, when when ich das when ich das Auto von Tom haben haben können Haben. Haben kan. haben kann. Yap, genau. Bukan bentuk ya, oke. Oke, lanjut ke Oke, nih coba aja nggak apa. Yang mana? Ini. Jadi di sini ich bin glücklich when ya. Terus dia bilang emosionen positif atau negatif. Emosi positif atau emosi negatif. Ordnen Sie so und ergänzen Sie das Gespräch. Urutkan dan juga isi percakapan yang ada di bawah. Di sini gambarnya yang ini adalah positif, yang ini adalah negatif. Jadi kalian harus cari juga artinya. Angst haben itu artinya apa ya? Khawatir, mempunyai kekhawatiran. Froh sein artinya bahagia. Traurig sein artinya sedih. Etwas schade finden itu kayak menemukan sesuatu yang buruk. Terus etwas schön finden menemukan sesuatu yang baik atau indah. Unglücklich sein tidak bahagia. Etwas cool finden itu ya dia menemukan sesuatu yang keren gitu. Nervös sein ya saya nervous. Glücklich sein ya bahagia. Stolz sein bangga. Kira-kira yang positif apa aja tadi? Ada yang bisa masukin? froh Froh sein. Froh sein. sein. Etwas schön finden. Finden, etwas cool finden, glücklich. Etwas finden. Ya. Unglücklich sein. Apa? Banyak ketutupan, Her. Apa lagi? Unglücklich Etwas cool sein. finden. Unglücklich sein. Unglücklich sein. Glücklich sein. Udah satu. Etwas cool finden. Sein. Glücklich sein sama Etwas cool finden. Stolz sein. Stolz sein. Stolz sein. Ini belum. Oke, berarti ada di sini etwas cool finden. Etwas cool finden sama stolz sein. Kebalik. Oh, stolz sein. Jadi sisanya di sini yang udah ini aja ya. Sein. Angst haben. Terus ada traurig sein. Sein, etwas schade Etwas finden. finden. Ja, unglücklich sein. Traurig sein. Nervös sein. Nervös sein. Udah ya. Ketutupan, Her. Udah habis. Nervös sein. Udah. Berarti tinggal kita isi di sini. Nah, wie geht's? Apa kabar? Es geht so. Baik. Ich habe gleich eine Präsentation vor 20 Leuten und bin schrecklich Nervous. Hallo, und bin schrecklich nervös. Dia Bisa. nervous. Kurang, Bang. Nervös. Nggak Sorry. kelihatan. Ini yang, oh ya benar ya, benar. Oh, das verstehe ich, aber das schaffst du schon. Aber sag mal, wie geht's Ens denn Fiona?
Ya, saya paham, tapi kamu bisa melakukannya berzakmal. Coba apa? Terus gimana kabar Fiona? Gut, Fiona hat letzte Woche geheiratet. Sie ist sehr die Glücklich. Glücklich. Glücklich Fiona hat letzte Woche geheiratet. design. Minggu lalu Fiona baru aja nikah. Sie ist sehr Glücklich. glücklich. Unfroh. Ya, sama aja. Stimmt ya. Und wie geht's Gabriel? Ya, stimmt, setuju. Dan gimana kabar Gabriel? Nah ya, seine Freundin ist gestern nach Australien geflogen. Und jetzt ist er natürlich, nah ya, Stol seine sein. Freundin ist gestern nach Traurig. Australien geflogen. Yap, kemarin pacarnya baru aja terbang ke Australia dan sekarang tentu saja dia sangat Traurig. sedih. Traurig. Sedih. Sein. Aber wie geht's dir? Tapi gimana kabar kamu? Nicht so gut. Heute Nachmittag muss ich zum Zahnarzt. Dokter gigi. Zum Zahnarzt. Und ich habe Angst. Takut. Ya, Angst haben. Angst, kekhawatiran atau ketakutan. Good. Oke. Oke, lanjut lagi. Sekarang schreiben Sie mit Wen. Tulis dengan menggunakan Wen. Berarti ini ada dua kalimat di sini, ada Nebensatz dan juga ada Hauptsatz. Berarti yang bagian sini sebenarnya ini ada dua kalimat ya, bisa dibagi sama titik ini. Kalian bebas, Nebensatz itu bisa ditaruh di depan ataupun di belakang. Jadi bebas aja. Yang nomor 2 gimana? Ich gehe. Ich gehe joggen, Ya, when das Wasser schön ist. Oke, ich gehe joggen, when Alles klar. das Wetter Das Wetter schön ist. schön ist. Oke. Terus nomor 3, es regnet oder schneit, hujan atau bersalju, ins Fitnessstudio gehen. When es regnet When es regnet oder oder schneit, schneit. gehe ich ins Fitnessstudio. Iya, betul. Right. Ya kan iya. Gehe ich Oke, Ich di in ins studio. Fitnessstudio. Fitnessstudio. Udah beres. Studio. Betul. Good. Nih, gimana? When Wenn ich Sport mache, habe ich gute Laune. Good. When ich Sport mache, jika saya melakukan Olahraga. saya berolahraga, Saya memiliki suasana yang bagus. Yap, betul. Saya memiliki mood yang bagus. Sport mache, habe ich gute Laune. Oke, sekarang yang F, kalian harus pilih dan harus benar ya, antara while, das, sama when. Berdasarkan dengan artinya dan penggunaannya. While buat apa, das buat apa, when buat apa. Oke, nomor 1, Felix sagt, nicht Angst hat. Felix mengatakan das, ya, bahwa dia tidak pernah takut. Tidak takut sama sekali. Tidak takut. Ist traurig. While. When. While Mona ini angerufen. Sebenarnya bisa dua, bisa while, bisa when. Oke, terus traurig ist immer mit einem Freund. When. Jika dia sedih, dia berbicara dengan berbicara sama teman. Sebuah teman. Felix hofft, die Prüfung besteht. Felix berharap bahwa dia lulus ujian.
Yap, betul. Bahwa dia lulus ujian. Was macht Feliz wenn es nicht schafft? Weil, Jika dia tidak mencapai. Itu. When. When. Yap, betul. Sekarang yang G, schreiben Sie die Sätze zu Ende. Kalian harus bikin kalimat sendiri. Ich bin müde, weil saya capek karena Uh, Jaya is in fitness studio. weil ich weil ich ins Fitnessstudio gehen. Oke. Atau bisa juga ich bin müde, weil weil ich viel trainiert habe. Wie ich-nya doang sih. Oke. Nah. Sampai karena memiliki banyak latihan. Ya, karena saya weil ich viel trainiert habe, karena saya berlatih terlalu banyak. Ich hoffe, saya berharap bahwa apa? Ich die Prüfung bestehe. Yep, dass ich die Prüfung bestehe. Atau juga ich hoffe, dass ich nach Deutschland Fliegen. kann. Fliegen. Ich bin froh, wenn saya senang jika apa? Ich habe viel Geld. Wenn ich viel Geld habe. Wenn ich viel Geld habe. Atau when ich apa lagi? Ada bisa ngasih contoh lagi? Gesund? Zwei. Ich bin froh, when ich gesund bin. Bisa juga. Good. Oke, sekarang was pas wo, apa yang pas di mana, lesen Sie die Maß und ergänzen Sie. Baca dulu emailnya terus masukin apa yang cocok. Liebe Nelly, für die Einladung zu deinem Geburtstag. Leider kann ich nicht kommen, weil ich an diesem Wochenende arbeiten muss. Für die Einladung, untuk undangan ke ulang tahun kamu. Tersayangnya, saya tidak bisa datang karena minggu ini di minggu itu saya harus bekerja. Zu deinem Geburtstag, ya, ke ulang tahun kamu bis bald. Apa nomor 1 apa kira-kira? Herrlichen Dank. Good. Pertama-tama dia berterima kasih dulu. Tipikal email Jerman, pasti dia di awal berterima kasih dulu. Leider kann ich kommen. Gratuliere. Kann ich nicht. Bukan. Alles gut. Bisa. Iya. Apa kira-kira? Alles Gute? Yap, alles Gute. Hmm? Alles Gute zu deinem Geburtstag und Viel Spaß. Viel Spaß. ya, viel Spaß. Dan bersenang-senang lah. Spaß. Oke. Alles Gute, viel Spaß. Oke. Lanjut, liebe Julia, liebe Marcel, wir euch herzlich zu eurer wünschen euch viel Glück. Kalau di sini apa dulu? Gratulieren. Gratulieren euch herzlich zu eurer Hochzeit.
Fortnite. pernikahan kalian. Oh, right. Good. Dan yang terakhir ada pasti for the Zukunft ya. Untuk masa depan. Masa depan. Yep. View di Zukunft. Zukung. Zukunft. Zukun. Terus yang oh, feel good. Kami mendoakan yang terbaik. Ini nggak ada kosong. Oke, lanjut. Aman. Oke, Yang mana? ini refleksi verben kita coba. Oke. Ya, kalian cuma perlu isi refleksif pronomennya aja. Gimana? Ya, kayak biasa. Yang nomor 6A, welche Satzteile gehören zusammen, verbinden Sie. Mona wird treffen. Mana bagian kalimat yang kekurangan itu yang kekurangan zusammen. Ya pokoknya yang cocok satu sama lain. Kayak contoh, aku jawab yang nomor 1. Mona, B. wir treffen wir uns 8 Uhr, udah bisa. Nah, jawabannya yang B. Yang 2 ya, ich freue mich, apa? Ich freue mich Schon of the party. Ya, ich freue mich schon auf die Party. Saya sudah tidak sabar tentang partinya. Mona, warum ängerst du dich? Ya, warum ängerst du? Di Ya, Kelar. warum ängerst du dich? Oke. Ach, ich ärgere mich. Ya, ich ärgere. mich nächste Woche. Bi Uber Ida. Uber Ida, iya. Tidak, sie ist nicht da. Ya, Uber Ida. Dan ya, schade, aber Ida hat Sie entschuldigt, sie ist krank. good. Terakhir udah yang Trevor. Cek. Ich mich nächste Woche mit ihr. Cek. Ergänzen Sie die reflexive pronomen sama lagi. Berarti gestern habe über Team geändert. Apa tuh? Cuman isi reflexive pronomen aja. Kalau ich apa? Yap. Ich. Mich. Uns. Warum? Was hat gemacht? Wir wollten Uns. Ja, wir wollten uns treffen. Aber Tim hat eine Stunde mit seinem Bruder telefoniert. Sie haben sich. Ja, und das ist doch nett. Ja, aber wir wollten ins Kino gehen. Das war dann suspekt. Habt ihr euch dann gar nicht getroffen? Doch, er hat mich noch zum Essen eingeladen. Und hast du dich nicht gefreut? Doch, aber den Film habe ich immer noch nie gesehen. Wir wollen uns treffen. Gut. Sehr schön. Schön. Lanjut. Apakah ini gampang? Andi needs to this. No, wir haben uns letzte Woche bei der Party sehr gut unterhalten. Oke, coba kita cari ada nggak lagi yang lain yang gampangan. Dan Österreich findet immer das findet immer ada lagi sebenarnya. Oh, di kursus nggak bisa dong. Oh, udah habis.
Kita coba latihan dari buku ini aja. Ada nggak ya? Hmm, cobain aja. Dari kursus kayaknya belum tadi. Banyak ini ya. Ada apa yang bisa diisi? Enggak ada. Wah, ini masih gampang lah. Huren lagi huren. Coba yang ini aja karena ini buku udah nggak ada latihan lagi. Sudah dijawab semua. Ada yang mau coba jawab? Yang B, Rospan Suzaman, mana yang cocok? Oldon Z. Cocokan. Nomor 2 B. Nice, Nomor 1 B. lagi. Nomor 1 B. Nomor 1 B. Ich bin nervös. When is eine Prüfung habe? Ya, berarti. Ini eine Prüfung habe. Oke. Tapi Ich bin gambarnya dulu. Her. Ini nyocokin gambar apa nyocokin kalimat ya? Enggak, ini yang di sini A B C D E. Oh iya. Okay, thank you. Danke, Her. So, ich bin glücklich. Saya senang. A. When ich When mit ich mit Freunden Ah. feiern kann. Lanjut, when ich einen Horrorfilm sehe, Dan habe ich Angst. Dan habe ich Angst. Yep, D. Terus when meine Freundin wegfahren itu pergi jauh. Ich bin Ich bin traurig. traurig. Traurig, betul. Ich bin genervt, saya terganggu. Terakhir, when ich C, When berarti, ich in Regenwald. Im Regenwarten. Ini gramatik yang tadi kita pelajarin, kita tinggal isi aja sih sebenarnya. When ich mit Freunden feiern kann, jawabannya udah dari sini. Berarti when ich mit Freunden feiern kann dan bin ich glücklich. Glücklich. Oke, lanjut. Ada yang mau coba bikin satu kalimat menggunakan when? When Yuk. meet Ahmed Awal nih. when ich meet Ahmed spielen kann Ya, dan dan habe ich kein Angst. habe ich keine Keine Angst. Genau. aman. Sehr Oke, schön. kayak aku udah pernah jelasin di Midwhile sama Das sebelumnya, tapi Nebensatz itu bisa ditaruh di depan ataupun di belakang. Kalau misalnya dia ditaruh di belakang, berarti setelah Hauptsatz, koma, Nebensatz, koma, when, atau Nebensatz lainnya, subjek, predikat, baru verben di akhir yang telah dikonjugasi. Kalau misalnya Nebensatznya ditaruh di depan, berarti Nebensatz dulu, baru habis itu Hauptsatz, induk kalimat, anak kalimat dulu, baru induk kalimat. Maka setelah koma, langsung diikutin oleh verben di Hauptsatznya. Kayak situ contoh, when ich eine Prüfung habe, koma, langsung verben di situ. Bin ich nervös.
koma langsung verben. Bin ich nervös. Itu kalau kalian mau pakai Nebensatznya di depan. Begitu juga sama yang lain, das juga, while juga. While ich krank bin, gehe ich nie zur Arbeit. Ya, das, 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 das siapa? Das Florian nicht zur Arbeit gehen, hat mir gesagt. Bahwa Florian tidak datang ke tempat kerja, dia sudah bilang ke saya. Oke. Oke, udah aman. Materi di bab 4 udah habis. Kita coba ke ini aja. Ada yang mau coba baca nggak? Kalimat artikel pendek doang. Ada yang mau coba baca? Aku coba. Warum sprechen lernen wichtig? Coba baca. Ein neues Sprache zu lernen ist sehr gut. Ja, ein neue Sprache zu lernen ist sehr gut. Man kann mit anderen Menschen sprechen und neue Kulturen kennenlernen. Deutsch ist eine wichtige Sprache in Europa. Viele Menschen sprechen Deutsch, zum Beispiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wenn man Deutsch lernt, hat man viele Vorteile. Man kann in Deutschland studieren oder arbeiten. Auch im Urlaub ist es hilfreich, Deutsch zu sprechen. Das Lernen einer Sprache braucht Zeit und Übung, aber es macht Spaß und ist nützlich. Yap, good. Sekarang coba dibedah gramarnya. Bisa nggak? Kayak contoh, eine neue Sprache zu lernen ist sehr gut. Itu cuman Aussagesatz biasa. Man Ya. kann mit anderen Menschen sprechen und neue Kulturen kennenlernen adalah gramatik dari awal. Dibedah. Man, Subjek, kann, Hilfsverb, mit anderen Menschen sprechen, itu jadi Hauptsatz. Benar. Lebih gampangnya kayak gini aja. Misalnya man kann mit anderen Menschen sprechen masuk ke dalam gramatik modal verben mit kunnen. Oh ya, Und neue Kulturen kennenlernen tuh masih satu und neue Kulturen kennenlernen adalah gramatik dari konjungsi penghubung, kalimat penghubung menggunakan un atau dan. Titik. Terus Deutsch ist eine wichtige Sprache in Europa. Gramatiknya apa? Deutsch ist eine wichtige Sprache in Europa. Deutsch ist wichtige Sprache. Deutsch ist eine wichtige Sprache in Europa. Ist eine wichtige Sprache itu di A2 masuk di materi eine wichtige adjektif Deklination. Ya, Wichtig adjektif deklarasi. adalah adjektif ketemu sama artikel eine karena ada eine. Jadi wichtignya ditambah Ist eine wichtige Sprache in Europa. Jerman adalah bahasa yang penting di Eropa. Viele Menschen sprechen Deutsch. Kalimat Aussagesatz biasa. Zum Beispiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland, Österreich dan juga der Schweiz. Kenapa di situ in Deutschland, Österreich terus di situ ada der Schweiz? Karena Schweiz artikelnya der. Balik. Karena Schweiz artikelnya di. Oh iya, di. Tapi Terus karena di situ ada in, ada in. which Wechsel preposisi, jika dia menunjukkan suatu lokasi, maka dia menggunakan datif, tapi jika dia menunjukkan suatu perjalanan, adanya perjalanan dari titik A ke titik B, maka dia menggunakan akusatif. Tapi karena di sini in-nya menunjukkan suatu lokasi, maka die Schweiz jadi in der Schweiz. When man Deutsch lernt, baru tadi kita pelajarin Nebensatz mit when, hat man viele Vorteile. Orang dapat banyak
kelebihan. Vorteile itu kelebihan. Man kann in Deutschland studieren oder arbeiten. Sama, ini merupakan apa? Modal verben, kalimat yang menggunakan modal verben. Okay. Auch im Urlaub ist es hilfreich. Im Urlaub itu Wechsel preposisi juga, tapi dia adalah Verkürzung atau singkatan dari in dem. Auch in dem Urlaub, tapi disingkat jadi im Urlaub. Ist es hilfreich. Untuk adjektif-adjektif yang belakangnya ada reich, itu artinya sangat berguna gitu, sangat-sangat. Hilfreich itu sangat membantu. Jadi dia kayak banyak dan sangat. Hilfreich sangat membantu. Deutsch zu sprechen. Deutsch zu sprechen, auch English. Ini masuknya sebenarnya ke gramatik B1 di bab 1. Auch im Urlaub ist es hilfreich, Deutsch zu sprechen. Bisa juga kalian taruh Deutsch zu sprechen yang di depan. Deutsch zu sprechen ist auch im Urlaub Deutsch zu sprechen ist es auch im Urlaub hilfreich. Berbicara bahasa Jerman juga sangat membantu di liburan. Das Lernen einer Sprache braucht Zeit und Übung. Das Lernen einer Sprache itu genetif. Kalian belum belajar sebenarnya, nggak tahu tapi kenapa di sini ada. Das Lernen einer Sprache artinya mempelajari sebuah bahasa membutuhkan waktu dan juga latihan. Das Lernen einer Sprache braucht Zeit und Übung. Mempelajari suatu bahasa membutuhkan waktu dan juga latihan. Aber es macht Spaß und ist nützlich. Tapi itu menyenangkan dan juga berguna. Gitu. Kayak seru deh. Coba kita cari artikel. Ntar suruh si Adil nih. Adakah artikel, guys? Bisa sih. Ada yang mau coba baca yang Glück gehabt, mempunyai kesenangan. Glück gehabt. Adakah andere Leute fly? Iki. Iki. Glück gehabt. Glück gehabt. Mempunyai kesenangan. Saya Her. Oke, boleh dibaca. Glück gehabt. Michael Landhort ist 18 Jahre alt und er sagt, ich gehe gern in die Schule. Ich weiß, das ist uncool, aber es ist so. Und zum ersten Mal nach 10 Jahren Schule in Hamburg fühle ich mich hier wirklich gut. Seine Schule ist eine Privatschule in England. Er wohnt auch in der Schule. Vor einem Jahr ist Michael mit seinem Vater nach Manchester gezogen. Am Anfang hat er alles schrecklich gefunden. Ein Zimmer zusammen mit einem Mitschüler, die Dusche und das WC auf dem Flur. Das war in Hamburg anders. Englisch ist inzwischen die zweite Sprache von Michael Landhort geworden. Ich muss immer Englisch sprechen, niemand sonst spricht Deutsch. Gimana Her itu bacanya? Ich träume sogar in der Nacht Ich träume sogar in der Nacht auf Englisch, sagt er. In seiner Klasse sind nur 12 Schüler, nicht 25 wie zuletzt in Hamburg. Ich muss hier viel für die
für die Schule arbeiten, sagt er. Aber die Lehrer sind auch wie Kollegen. Sie helfen mir sehr. Aber Michael weiß auch, dass er Glück hat. Ich kann diese Schule nur besuchen, weil mein Vater viel Geld hat. Dieses Glück haben nicht viele. Danke, Herr. Good. Oke, mau dibedah gramatiknya? Mau coba? Entschuldigung, Herr, masih belum terampil. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita coba bedah gramatiknya. Michael Landford is 18 Jahre alt. Kausa Gesetz biasa. Ya, kalian belajar di A1 ini sebagai Vorstellung. Sie Vorstellen. Ya, perkenalan. Biasa kan kalian, mein Name, ich heiße, oder ich bin, ya, bebas. Terus setelah itu kalian nama. Saya ich bin, bla 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 bla, Jahre alt. Michael Landford is 18 Jahre alt. Adalah Aussagegesetz biasa. Und er sagt, dan dia berkata, sama Aussagegesetz biasa, ich gehe in die Schule, ich weiß, das ist uncool, aber merupakan konjungsi juga menggunakan aber, ya, artinya tetapi, es ist so, ya, und zum ersten Mal, zum adalah preposisi mit datif menggunakan zu. Itu singkatan dari zudem ersten Mal disingkat jadi zum ersten Mal. Nah, 10 Jahren Schule in Hamburg fühle ich mir wirklich gut. Zum ersten Mal, nach 10 Jahre, nah sama preposisi mit datif, tapi juga bisa nah sebagai keterangan temporal atau keterangan waktu. Nah, 10 Jahre Schule in Hamburg, setelah 10 tahun sekolah di Hamburg, fühle ich mich hier wirklich gut. Dia merasa sangat baik di sini. Merasa sangat baik. Seine Schule, possessive artikel, ist eine Privatschule, Aussagegesetz biasa. In England, in adalah preposisi juga, menyatakan sebuah tempat. Er wohnt auch in der Schule, ya, sama Wechsel preposisi in der menunjukkan suatu lokasi. For einem Jahr, for preposisi juga, einem Jahr sebelum for einem Jahr, ya, sebelum 1 tahun, Michael mit seinem Vater nach Manchester gezogen. Ini dalam bentuk perfect, tapi dengan hilt verbsnya sein, karena gezogen menyatakan indikasi perpindahan dari titik A ke titik B. Mit juga preposisi dengan datif. Am Anfang hat er alles schrecklich gefunden. Kalimat biasa. Ein Zimmer zusammen mit einem Mitschüler, die Dusche und Wäsche auf dem Flur. Das war in Hamburg anders. Englisch ist inzwischen die zweite Sprache von Michael Landford geworden. Ini merupakan futur 1 dalam bentuk perfect. English is inzwischen die zweite Sprache von Michael Landford geworden. Inggris telah menjadi di antara 2 bahasa dari Michael Landford. Jadi Michael merupakan bilingual. Dia berbicara 2 bahasa. Ich muss immer English sprechen. Modal verben dengan muss. Niemand sonst spricht Deutsch. Di sana nggak ada yang bicara bahasa Jerman. Ich träume sogar in der Nacht auf Englisch. Dia bilang dia bermimpi aja dengan bahasa Inggris. In seiner Klasse menggunakan datif karena menunjukkan lokasi. Nur 12 Schüler, nicht 25 wie zuletzt in Hamburg. Seperti terakhir di Hamburg. Ich muss hier für die Schule arbeiten. Modal verben dengan muss. Sagt er, aber die Lehrer sind auch wie Kollegen. Aber, ya, konjungsi kata penghubung dari aber. Sie helfen mir sehr.
helfen adalah verben plus datif. Jadi helfen selalu diikutin sama objek datif. Aber Michael weiß auch, dass Glück hat dari Grammatik Nebensatz mit das. Ich kann die Schule nur besuchen, weil mein Vater viel Geld hat. Ich kann diese Schule nur besuchen, weil mein Vater viel Geld hat. Dari Grammatik Nebensatz mit weil. Dieses Glück haben ich, Wille, itu dari demonstratif artikel dieser, dan banyak diesen ya, tergantung kasusnya. Oke, ich glaube, ja, es ist auch schon spät. Es ist gerade um 9:31. Sekarang udah jam 9.30. Also ich glaube, wir müssen leider die Zoom beenden, aber falls ihr was Frage habt, dan ya frag dan einfach ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kita Zoom-nya recordnya bakal dimatiin. Tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai gramatik, boleh ditanyakan. Nanti kita akan coba jawab sampai 9.40. Akan aku tutup dulu Zoom-nya. Okay, also vielen Dank, dass ihr da seid. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit. Thank you kalian udah join Zoom-nya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, karena saya baru ngajar lagi setelah libur 3 minggu. Masih kaku. Danke, Kak. Vielen Dank, Kak. Oke, vielen Dank. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ade, du bleibst hier, ya, Ade. Danke, Kak. Ade, du darfst mich verlassen. Baik sekali ya, Kak ini. Iya. Jason. Oh, emang ada. Ini mau gue buatin dulu ya.